बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया। दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट है, लेकिन सबसे पहले जिस पर मैं बात करूंगा वो PIA की निजकारी है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन है उसको बेचा जा रहा है, उसको प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है और कल उसके लिए नीलामी हो रही है। मैं आपको तफसील बताऊंगा। जो बिडर हैं, जो लोग उसको लेने के ख्वाहिशमंद हैं, और एक बड़ा सवाल है कि अगर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, अगर आम जो कारोबारी लोग हैं वो उसको ख़रीद कर चलाने के लिए तैयार हैं, तो क्या वजह है हुकूमत पाकिस्तान क्यों नहीं चला पा रही उस एयरलाइन को? कहाँ पर इनकम्पिटेंस है? अगर आप माजी के दरीचों में झांक कर देखें तो ये PIA 60s में और 70s में पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन सरकार की मलकियत दुनिया की टॉप एयरलाइंस में थी। और हमारे लोग हैं जिन्होंने एमिरेट्स को बनाया, जिन्होंने जाके दूसरी एयरलाइंस में उनको बनाया, नाम कमाया, लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है उसकी तरक्की ना हो सकी। अब हैरत ये है कि एयर ब्लू, शायद खान अब्बासी साहब के इसमें स्टेक्स थे, वो बन गई जब वो PIA के चेयरमैन थे, लेकिन और वो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन PIA जो है वो नहीं चल पा रही और अब हुकूमत उसको बेच रही है। और बड़े उसके लिए अखबारात में आधे आधे सफ़े के, पूरे सफ़े के इश्तिहारात, PTV पर एक कैंपेन। एक सवाल उठता है कि जो चीज़ हुकूमत चला नहीं सकी, जिसको नकारा समझ के वो बेच रही है, IMF कहता है इसको बेच दो, तो उसके इतने इश्तिहार किस चक्कर में? वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो फिर वो बिकने जा रही है? 170 ममालिक में लैंडिंग राइट्स हैं PIA के, कितने ममालिक में उसकी परवाज़ें जाने की उसके पास इजाज़त है। लेकिन और माजी में मैं आपको एक बड़े मंसूबे के साथ, एक बड़े तरीके के साथ, अगर मैं ये ना कहूँ तो कहानी मुकम्मल नहीं होगी। हमारे जो बड़े लोग हैं रिपोर्टेडली, जिनमें मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, वो भी PIA को लेना चाहते थे। मियाँ मंशा साहब, उनके बारे में इत्तलात हैं कि वो भी PIA को लेना चाहते थे। फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने तो, उनके एक दोस्त थे पायलट कैप्टन, उनको PIA का चेयरमैन बनाया और टर्किश एयरलाइंस के साथ कोलैबोरेशन और उसको जो एयर रूट्स हैं वो भी बेचने की बात की। तो ये एक बहुत एक ख्वाहिश रही है। और फिर अभी मरियम नवाज़ साहबा ने तो वो बनाया, कहा कि एयर पंजाब, उन्होंने PIA के लिए भी कोशिश की और फिर कहा कि मैं एयर पंजाब मैं चलाना जा रही हूँ। तो एक ख्वाहिश बड़े लोगों में रही। अब एक बड़ा सवाल ये है कि ये जो एक तो ये मैंने आपसे अर्ज़ किया कि शायद इसलिए नहीं चल सकी कि उसमें अब एयर मार्शल नूर खान और एयर मार्शल असगर खान जैसे लोग नहीं थे जिन्होंने इस एयरलाइन को बनाया और इसको दुनिया में साबित किया कि पाकिस्तान बहुत ही कॉम्पिटेंट चीज़ें बना सकता है। और ये एयरलाइन पाकिस्तान के लिए एक यानी गर्व का बायस रही। लेकिन अब क्योंकि वैसे लोग नहीं हैं, अब जो लोग हैं वो शायद ना उनमें इतनी अहलियत है, ना मोहब्बत से इतनी मोहब्बत है, ना वो जज्बा है जो इन लोगों में था, ना वो सिंसेरिटी है। नहीं तो ये एयरलाइन जो है आज इस तरह शिकार ना होती। इसके तकरीबन वो क्या कहते हैं कि मैं जो हिसाब लगा रहा था, देख रहा था, 34-35 जहाज़ हैं और सिर्फ 18 इसके ऑपरेटिव हैं। और अब इसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं, इसकी जो इक्विटी है वो 30 अरब के लगभग है और इसके जो लाइबिलिटीज़ हैं वो 26 अरब हैं और 11 अरब का ये हर साल मुनाफा ये बनाती है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो बिडिंग हो रही है, क्या यही लोग हैं जो इसको ख़रीद रहे हैं? बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, या इनके पीछे कोई और है? ये मुझे नहीं पता, ये आने वाले वक्तों में बात खुलेगी। लेकिन जो इस वक्त मैं आपको बड़े, ये बहुत ही एक अफसोस की बात है कि वो एयरलाइन जो सरकार के पास आज से 40 साल पहले तक चलती रही, दुनिया भर में राज करती रही, अब सरकार उसे बेच रही है कि हम नहीं चला पा रहे। इश्तिहार बड़े बड़े चल रहे हैं कि ये को बहुत बड़ी चीज़ बिकने जा रही है और जो लोग आएंगे वो चला लेंगे, आम कारोबारी अफराद जो हैं या ग्रुप्स हैं, लेकिन सरकार पाकिस्तान इसको नहीं चला सकती। इससे बड़ी इनकॉम्पिटेंस, अगर आप एक एयरलाइन नहीं चला सकते, अगर आप वो एयरलाइन जो दुनिया में राज करती रही है उसको नहीं चला सकते, तो इस मुल्क को क्या चलाएंगे यार? ये जो आप हमें कहानियाँ बताते हैं कि इस मुल्क में तरक्की आने वाली है और ये पता नहीं 2030 का विज़न है और अगले 5 साल में ये मुल्क बड़ी तरक्की कर जाएगा और ये मुल्क पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा। आप एक एयरलाइन को, जो एक ज़बरदस्त एयरलाइन थी, उसको आप ठीक नहीं कर सके, तो इस मुल्क को आप कहाँ से ठीक करेंगे?
کیسے آپ اس ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ ایک بڑا یہ سوال ہے، کوئی اس کا جواب نہیں دیتا، اور اگر کوئی یہ سوال کرے تو وہی ملزم قرار پائے گا۔ لیکن ابھی میں آپ کو بتاؤں، اس وقت ابھی جو تازہ ترین ہے، جو فوجی فرٹیلائزر ہے وہ اس کی بڈ سے آؤٹ ہو گیا۔ اس سے پہلے دو یہ تھا کہ اس میں ایک تو دھابا گروپ اور دوسرا RF حبیب، 40% ان کے شیئرز ہونے تھے اور 20% فوجی فرٹیلائزر کے۔ اب اوپن بڈنگ ہوگی ہے، دھابا صاحب نے کہا ہے کہ وہ جائیں گے سیدھا اس کی بڈ میں، اور ابھی جو کنسورشیم اب بڈ میں جا رہے ہیں، ایک تو اس میں وہ لکی سیمنٹ، ہب پارک پاور ہولڈنگ، کوہاٹ سیمنٹ اور میٹرو وینچرز۔ یہ دھابا صاحب، محمد علی دھابا، یہ یونس بردرز اور دھابا خاندان، یہ بیسیکلی ایک بڈر ہے، اور دوسرے RF حبیب صاحب ہیں، فاطمہ ہے ملز، اور سٹی اسکول ہے، پھر لیک سٹی ہولڈنگز ہے۔ تو یہ سارے ایک ہے، اور تیسرا جو بڈر ہے وہ ایئر بلو۔ اب ان میں یہ ہوگا، اور لیٹ سی کہ کل کیا ہوتا ہے۔ اور لیکن بہت ہی افسوسناک دن ہے کہ وہ ایئر لائن، وہ قومی ہمارا فلیگ بیریئر جو پاکستان کی شان تھا، پاکستان کی آن تھا، حکومت پاکستان اس کو بیچ رہی ہے یہ کہہ کر کہ ہم اسے چلا نہیں سکتے، ہم اسے ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن دعوے بڑے بڑے، ہم اس ملک کو تو ٹھیک کر دیں گے، PIA کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ بیچ رہے ہیں، اپنے ہی کچھ لوگ ہوں گے نئے ناموں سے، نئے چہروں سے، جن کو یہ جو ایک نیشنل ایسٹ ہے، میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان کو یہ بیچنے جا رہے ہیں۔ ایک اور خبر ہے جو مولانا فضل الرحمان کی، میں آپ کو ایک شارٹ سنوانا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک بحث چھڑ گئی ہے۔ جو امریکی وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے یہ آفر کی ہے کہ وہ سوچ رہا ہے کہ اپنی فوج کو وہ غزہ بھیجے پیس کیپنگ کے لیے۔ تو مولانا فضل الرحمان کا خیال ہے کہ یہ جو فوج جائے گی یہ پیس کیپنگ فوج نہیں ہوگی۔ انہوں نے ضیاء الحق صاحب کا، جب وہ بریگیڈیئر تھے اور اردن میں فوج گئی تھی اور وہاں پر جو کچھ ہوا تھا اس کا حوالہ دیا، اور یہ کہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ کوئی پیس کیپنگ نہیں ہوگی، اور پاکستان کو کم از کم جانے سے پہلے بات کرنی چاہیے لوگوں میں، آپس میں، اسٹیک ہولڈرز میں۔ مولانا فضل الرحمان کی میں آپ کو یہ شارٹ سنواتا ہوں، آئیے سنیے۔ ہمیں ایک تلخ تجربہ ہے کہ بریگیڈیئر ضیاء الحق گئے تھے اور اردن میں انہوں نے فلسطینیوں کے خلاف کارروائی کی تھی، آج بھی فلسطینیوں کو بھولا نہیں ہے۔ ہم نے ایک زمانے میں اس امتحان سے بھی گزرے کہ عراق فوج بھیجے جائے یا نہیں جائے۔ اب یہ پیس کیپنگ فورسز، تو یہ پیس کیپنگ نہیں ہوتے جی، یہ جنگ کیپنگ، وار کیپنگ فورسز ہوتی ہیں، جس کا نام معصوم رکھا جاتا ہے۔ پاکستان قطعاً یہ غلطی نہ کرے کہ وہ بین الاقوامی اس فورس کا حصہ بنے کہ جہاں ایک بار پھر فلسطینیوں کو ہم اپنی بندوق کا نشانہ بنائیں۔ ایسی حالت سے پاکستان کو گریز کرنا چاہیے اور عالمی سطح پر ہمیں متنازع نہیں بننا چاہیے۔ بہرحال اس میں بحث انہوں نے یہ چھیڑ دی ہے، یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی حکومت پاکستان بھی مائنڈفل ہے کہ کیا اس میں ہو سکتا ہے، لیکن یہ مولانا فضل الرحمان کی جو بات ہے کہ اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، ڈسکشن ہونی چاہیے، اور ہمیں اس کا جو پیس کیپنگ کے نام سے ایسی فورس جو وہاں پر ظلم اگر اس سے ہو تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔